Hello everyone, you are watching RDX Cosmos Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Unknown goons attacks LPK bar at Nerul, vandalizing the bar premises. Contract regarding construction of National Highway will be sent to the Central Transport Ministry for approval. Sudhin Dhavlikar. And Chief Minister should cancel the license of Horseshoe Casino and initiate CBI inquiry. Now the news in detail. Unknown goons attacked LPK bar at Nerul and vandalized the bar premises of LPK. The motorcycles used by the goons were without number plate. Kalangut MLA Michael Lobo and Parvarim police rushed to the site. This incident has raised a question mark over the law and order in the state. Sanjay Manoli reports from Nerul. Vandalism zala LPK it is very sad. चोड दूख लागले म्हाका कित्याक असलो जो वेन्यू हा हो असलो वेडिंग वेन्यू म्हाका दिसता आख्खे इंडियेक खंयसर मेळचा ना. इट इज अ लगून विच इज सराउंडेड बाय वॉटर ऑन ऑल साइड्स आनी हे जे वेंडल्स जे कोण येयले आनी हिंगा हे डिस्ट्रॉय करून गेले इट ओनली शोज दॅट दे हॅड नो हार्ट. जे हे क्रिएशन केल्ले नंदन कुडचडकरान जे हे स्टॅच्यूज केल्ले ऑफ क्ले एंड सिमेंट इट इज लायक पीस ऑफ आर्ट. हे आर्टाचे डिस्प्ले जे आर्टिस्ट लोक आहा तेंच्यांनी हिंगा आपले आर्ट डिस्प्ले केल्ले हे येवन फोडप आनी तेजे बार काउंटराक उजो लावप आनी तेजो फूड काउंटर येवन फोडप तेजे ग्लास येवन फोडप. इट शोज दॅट समबडी इज व्हेरी जेलस. इट शोज दॅट समबडी वॉज फ्रस्ट्रेटेड. मे बी ही वॉज नॉट गिवन अ एंट्री एट दिस प्लेस and around 25 boys had come over here. 25 जाण जे येयल्ले आयज जे तोडफोड करून गेले. इट इज रियली व्हेरी सॅड. म्हाका दिसता की असले काम आमचे गोंयान जावंक पाना. आमची गोवा इज पीसफूल. द बिगस्ट स्टॅच्यू ऑफ अ क्ले मातयेचो टेरेकोटा इन इंडिया. सो इट इज अ पीस ऑफ आर्ट. सो त्या स्टॅच्यूआचो तुका व्हॅल्यू करपाक जायना. अ आर्टिस्ट हू नोज the value of art and people who appreciate art only can value. The contract regarding construction of National Highway will be sent to the Central Transport Ministry for approval by September, said PWD Minister Sudhin Dhavlikar. He said that the reconstruction work of all the roads in the state will start from 15 September. Sanjay Manoli reports from Parvarim. आज म्हाका खूब आनंद जाता. आमचो जो नवो युनियन मिनिस्टर फॉर MORTH ऑस्कर बाब आयला तो बरे तरेन गोंयच्या प्रेमान सगळ्यांक एकठांय घेवन हे जे नॅशनल हायवे आमचो प्रोजेक्ट जो बंद पडिल्लो तो प्रोजेक्ट घेवपा खातीर हातभार लावपा खातीर प्रयत्नशील आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव तेजें अभिनंदन करता कारण ताणें आमचे 2 प्रोजेक्ट आमकां सांगलें की कन्सल्टन्सी सर्वीस फ्लोट करा म्हणून. त्या प्रमाणे जुवारी आनी खांडेपार ब्रिज हो जो कन्सल्टन्सी सर्वीस आसा ती आमी टेंडर केली आनी येता त्या सप्टेंबर म्हयन्यांत ती आमी ही टेंडरान टेक्निकल बीड एज वेल एज फायनान्शियल बील ओपन करून कन्सल्टंट आसा ताका कोण तो चूज करून एप्रुवलाक आमी युनियन मिनिस्ट्री कडेन धाडटले. युनियन मिनिस्ट्री आफ्टर एप्रुवल वी विल आस्क देम टू प्रिपेर द DPR which will be approved by युनियन मिनिस्ट्री and टेंडरिंग प्रोसेस will be started. म्हाका दिसता तुजो जो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाची सुरवात आतां जाल्ली आसा. गव्हर्नमेंट कॅनॉट डिसायड अनलेस वी प्रिपेर अ DPR and approved by Union Ministry. After approval of the Union Ministry, we will take over these projects. की पावस चड पडिल्ल्या कारणान कितलेशेच रस्ते पिड्ड्यार जाले. हे सगळे रस्ते जाका गॅरंटी पिरियड सोंपला ते सगळे रस्ते येता 15 सप्टेंबराच्यान गोवा गव्हर्नमेंट रिपेर करपाक चालू करतले. Congress spokesperson Alex Reginald said that if CM calls himself transparent and zero tolerance towards corruption, then he should cancel the license of the Horseshoe Casino and initiate inquiry through CBI. आम्ही सांगत आहात की that there is always there are scams in this government, there is corruption in this government. I am endorsing what I am saying by proof and by evidence.
CM doles out 430 crores to his friend Jaideep Modi of Delta Corp. It has come to light that the transfer permission of Casino Horseshoe is worth at least 431 crores. But Manohar Parrikar gave it to his friend Modi for free by making the state to lose the much added revenue. Entire Goa is aware that the 4th week of July 2013 there were rumors that Goa CM has been pressurized to permit Seahorse to convert into a casino. CM has been constantly denying this rumor, but unconfirmed news reports, despite the denial that the Goa Chief Minister all along, he gave the permission. The Goa Chief Minister should cancel the license of the Horseshoe, institute a CBI inquiry. This should be sent if he calls himself clean, if he calls himself transparent, if he calls himself for zero tolerance to corruption. He should make this, send this to the government, send this to the CBI, revoke the license, put everything in order. What allegation who is making, put it on record and then clean and auction it and give it to somebody else. Because these licenses, remember, are revenue for the state. These licenses are property of the state. The property, the custodian, that is the Chief Minister, should see that revenues should not go out. More news will follow after a short commercial break. The Glitz India True Reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Goa's got the groove, makes me wanna move. Take my spirit high, reach out for the sky. Goa's got the groove, makes me wanna move. Take my spirit high, reach out for the sky. Goa's got the groove. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Brother Francis and his team invites you all for a healing and deliverance meeting at Goa.
22nd at Wasco Tourist Hall from 3 p.m. to 6 p.m. 23rd Friday at Ponda Yashoda Hall from 3 p.m. to 6 p.m. 24th at Margao at King's Banquet Hall, timing 11 a.m. to 1 p.m. The same day at Mopsa Sirsat Lodge, timing 3 p.m. to 6 p.m. Come and be blessed. God bless you. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 114919. Welcome back. Despite of financial crisis, the government is fulfilling the assurances given to the people of Goa, said Deputy Chief Minister Francis D'Souza. He was speaking at the distribution of around 65 approval letters of Ladli Lakshmi and approval letters of financial package for around 300 truck owners at Honda. Sudesh Maikar reports from Honda. अंदाज करा सरकार किती नुकसान झाला 3000 कोटी तरी असताना सरकारने नंतर दिलेलं आश्वासन दिले इलेक्शनकडे आम्ही हे बदल करतो आम्ही करतो त्यांना माहिती पण दिले आम्ही संघटन प्रकाराला मदत पदाधिकारी करतो इथून तुमचे सगळे जाता असं विचारमो हे सगळे काही जबाबदारी नव्हते मला मान्य आहे पण सरकाराकडून थोडे तरी जातात ते केला. Commissioner of Central Excise and Customs VPC Rao said that 10 cases of gold smuggling have come to light from January 2013 till date. During this period, 9 kg gold valued at rupees 2.66 crore has been seized and 15 persons have been arrested. He added, 2013, that is yesterday, Goa Customs detected 3 smuggling cases of gold from the international passengers travelling from Dubai to Goa via Mumbai. The total gold seized is 4.129 kgs valued at 1.33 crores at Indian prices. Out of these 3 passengers, 2 are Sri Lankan nationals and 1 is from Kerala. These 2 Sri Lankan nationals had concealed the gold in their rectum, and with the help of metal detectors, air intelligence staff and air customs officers could retrieve the gold and seize the same. This is so far the biggest seizure. Sri Lankan nationals had boarded the flight as domestic passengers at Mumbai and took the delivery of the gold from the passengers coming from Dubai and concealed the gold in their body while on flight from Mumbai to Goa. As they were proceeding through Green Channel, and on the basis of their suspicious movements, the officers at the airport could intercept them and detect the gold concealed by them. In another case of Indian national who is from Kerala, the gold was strapped on his body under the trouser, and on the basis of suspicion, he was subjected to metal detector test, which eventually led to the detection of the gold. And shows
gold is being smuggled on regular basis, the Commissionerate is geared up to face the challenge. There is also an apprehension that smuggling through sea may be revived because of the huge difference in domestic and international prices in Middle East. Keeping these factors in view, additional measures are being taken by the Commissionerate to fight this menace of smuggling by reviving the shore patrolling formations called shore guard parties and deploying additional staff at air intelligence unit at the airport. PWD Minister Sudhin Dhavlikar said that a lot of work in Transport Department will be done within the next 6 months. He said that 4 new bus stands will be constructed at Marcel, Pernem, Vasco and Ponda, equipped with CCTV cameras and other necessary infrastructure. He further said that around 50 traffic security guards will be deployed on the bus stands. Sanjay Manoli reports from Panjim. खूप आनंद जाता की आम्ही बस स्टँड फक्त अशे CCTVच घालना तर जवळजवळ 4 बस स्टँड इमिजिएट बांधपाक घेतल्या. एक टेंडर ऑलरेडी GSIDCच्यान फ्लोट जाला ते म्हणजे माशेल बस स्टँडाचे 18 कोटीचे. दुसरे टेंडर आसा ते पेडणेचे फ्लोट जाता इन अनदर 2 months that will be around 15 crore. तिसरे टेंडर आसा ते वास्कोचे सगळे बस स्टँड रिपेअर करपाचे फ्लोट करता. ह्या शिवाय पोंडा बस स्टँडाचेर ऑफिस बिल्डिंग फॉर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कदंबा एंड अदर गव्हर्मेंट ऑफिसीस आम्ही काम चालू केल्लें आसा. जवळजवळ 4 कोटीचें काम फाउंडेशन चालू आसा. त्यानंतर सगळीं जी ऑफिसां आसा जी एडिटिव्ह ऑफिस आसूं किंवा बाकीची ती सगळी अपग्रेडेशन करपाची ठरला. जो कदंबाचेर व्हडलो स्लॅब आसा फर्स्ट फ्लोराक कदंबा बस स्टँडाचेर ताचेर मोठो ऑफिस प्रकल्प 3,500 स्क्वेअर मिटरचो तयार करपाचो ठरयला आनी त्या प्रमाणे काम चालू जावपाक इन जवळजवळ 6 म्हयने वतले. फुडल्या 6 म्हयन्यांत भरपूर काम तुमकां ह्या बस स्टँडाचेर दिसपाक येतलें. व्हेरी गुड. आमचो इतलोच प्रयत्न ना जे गार्ड म्हणून जे बस स्टँडार कंट्रोल करपाक आमकां जाय आशिल्ले ट्रान्सपोर्ट गार्ड ते मुख्य बेंद्रान एक्सेप्ट केल्ले आसा. पयल्या हेका 50 गार्ड ताणें एक्सेप्ट करून ते एप्रुवल दिल्लें आसा आनी ते गार्ड येता त्या 3 म्हयने भितर आमचे बस स्टँडार आमी घालतले जेणे करून जी शिस्त ना बस स्टँडार ती शिस्त हे गार्ड हाडपाचो प्रयत्न करतले. More news will follow after a short commercial break. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सोबीत दृश्य अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे very good whitewater rafting कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी एन्जॉय करतो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. सा थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम इस सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. The ripple effect after the murder of renowned rationalist Narendra Dabholkar was seen here at the multi-purpose hall at Sanskriti Bhavan, Penji, where citizens from various walks of life attended the condolence meet of the late Narendra Dabholkar. Dattaprasad Dabholkar, brother of late Narendra Dabholkar, was also present for this meeting. आपण नरेंद्रला श्रद्धांजली वाहिली. नरेंद्रला खरी श्रद्धांजली वाहणाऱ्या ग्रंथाचं विमोचन करण्याची संधी मला मिळाली, याचा मला मनापासून आनंद होतो. हा ग्रंथ आहे नरेंद्रला खरी श्रद्धांजली आहे असं मला वाटतं. यात चिपळूणकर कोण, विष्णू शास्त्री का कृष्ण शास्त्री हेही आठवत नाही, परंतु यांच्या चौकटीत बसवलेले आपल्याला महात्मा फुले दिसतात आणि लोकांना वाटतं अरे महात्मा फुले जे सांगतात हेच सांगत त्यांचे नेते उभे आहेत समरसता मंचावरती आपल्याला दिसतात. ते महात्मा फुलेंच्या बरोबर यांचे नेते दिसतात आणि आपण असं समजतो की हे असंच होतं. हे असं का होतं, हे होतं याचं कारण समजावून घेतलं पाहिजे. हे सहजपणे का जमतं याचं कारण समजावून घेतलं पाहिजे. आणि ते कारण असं आहे की आपल्याकडे केवळ वैज्ञानिक अंधश्रद्धा नाहीत, मध्ययुगीन अंधश्रद्धा नाहीत, तर आपल्याजवळ सांस्कृतिक अंधश्रद्धा आहेत. कडे प्रथम कोणी लक्षच दिलं नाही. शिवाजीकडे 96 कोणी मराठ्यांनी लक्ष दिलं नाही आणि ब्राह्मणांनी तर त्याचा राज्याभिषेक करायचाही नाकारला. पण ज्यावेळी तो पुढे आला त्यावेळी शिवाजीला कापून त्याने अशा काही चौकटीत बसवला की आमचे नेते आज जे सांगतायत तेच सांगत शिवाजी महाराज उभे होते. मित्र, हेच शाहू महाराजांच्याबद्दल झाले, परंतु त्याहीपेक्षा अधिक वेगळ्या प्रकारे आपल्या महात्मा फुलेंच्या बद्दल झाले. फुलेंच्याकडे आधी समाजाने लक्षच दिलं नाही आणि ज्यावेळी ते उपेक्षेने मारत नाहीत असं कळलं त्यावेळी चिपळूणकरांनी लिहिलं, हा ज्योती कोण, हे मोहरीचे 2 दाणे आहेत, हे या पारड्यात टाकता का त्या पारड्यात टाकता, यावर या देशातल्या सामाजिक चळवळी ठरणार नाहीयेत. काळ बदलला. यात चिपळूणकर कोण, विष्णू शास्त्री का कृष्ण शास्त्री हेही आठवत नाही, परंतु यांच्या चौकटीत बसवलेले आपल्याला महात्मा फुले दिसतात आणि लोकांना वाटतं अरे महात्मा फुले जे सांगतात हेच सांगत त्यांचे नेते उभे आहेत. राममोहन रॉय पर्यंत सारे समाज प्रबोधक, सारे धर्मसुधारक आणि पर्यावरण आणि परिवर्तनवादी तरुण चुकले कारण त्यांनी धर्मावर आघात केला. व्यक्तीची नाही विचाराची हत्या करपाचो प्रयत्न आणि हो प्रयत्न महाराष्ट्रांत न्ही भारतांत खूब पयलीं सावन जायत येता. खंयचोय विचार जेन्ना प्रबळ जाता, समाजाक जागो करता, गदा मुळांतल्यान हालयता, तेन्ना त्या विचाराची मुळांच उपटून काडपाचे प्रयत्न जातात आणि ते खातीर विचार जो पातळटा तेकाच संवसारांतल्यान ना करप हें षडयंत्र खूब पयलींच्यान हांगा चलत आसा. आणि काल पुण्यातूय बी तेच घडना परतें येयलां. ताचो प्रतिकार आमी कसो करतले हेजेर थोडो बारकायेन विचार करपाक जाय. नरेंद्रजी फाटीं एक 4-5 म्हयन्या पयलीं गोंयांत आयिल्ले आनी ते कला अकादमींत म्हाका मेळून गेल्ले, म्हणजे उलोवन गेल्ले. साधनाची एक बाल साहित्यीक चळवळ तांकां आनीक थोडी घटमूट करपाची आशिल्ली आनी त्या अर्थ नोंदूच्या दिवाळी संदर्भात ते खूब उत्साहान उलयताले. तांचे जेन्ना आमी सगळे मेळ्ळ्यात तांचे कडेन भासाभास जाल्या. आतांच न्ही तर इवन सामाजीक कृतज्ञता निधी खातीर तांणी म्हाका याद जाता तेन्ना लग्नाची पेटी नाटक केल्लें आनी ताचो निधी जो आशिल्लो तो सगळो सामाजीक समरसता मंचा कडेन दिल्लो. पूण ह्या सगळ्या तांच्यो एक्टिविटी मदल्यान एक बोध आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय तो असो की आतां राजून जशें म्हणलां तशी दुसरे बाजूची चळवळ ही खूब विखारी आसता. ते प्रत्येक वेळार प्रतिकार करतात. आमी भारताची राज्यघटना मानिना अशें म्हणटात आनी त्याच राज्यघटनेंतल्या कायद्याच्यो तरतुदी घेवन त्या लोकांचेर केसी घालतात आनी वर्सान वर्सां ते चलयतात.
आणि इतलें आसतना सुद्दां तांचे विरुद्ध सरळपणान उलोवपाचें धाडस आमचे मदले कितले जाणांक उरूना. हें धाडस आतां दाखोवपाची गरज आसा. गोंयांत सुद्दां हेच्या पयलीं केन्ना खूब प्रकार घडिल्ले तेन्ना आमी सगळे एकठांय जाल्ले. आजूय बीन पुरोगामी चळवळीन थोडेशें अंतर्मुख जावपाची गरज आसा. नरेंद्र दाभोळकरांचो विचार जर फुडें व्हरतले आमी चिंतूं जाय आसा. Rajan Satelkar, leader of NCP, have demanded increase in wages of Anganwadi workers within 15 days. Chief Minister Manohar Parrikar has assured the wages of rupees 15,000 for the Anganwadi workers. But so far the increase in wages is applicable for only those who have completed 20 years of services. Assembly आमचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री पर्रीकर साहेबान एक घोषणा केली की जे बालवाडीचे जे टिचरी असतात त्यांना 7,000 वयल्यान 15,000 रुपया करता म्हणून सांगलेले पेमेंट. आणि जे हेल्पर आसा त्यांना 3,200 रुपये मेळटाले त्यांना 7,000 रुपया करता म्हणटले. पण फक्त ही सरकारान घोषणाच केल्या, कृती केली ना. आमचे म्हणणे इतलेच आसा की सरकारान घोषणा न करता कृती करची अशी आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे सरकाराक एक विनंती आसा आणि ती करची सरकारान ताबडतोब एक 15 दिसा भितर. अंगणवाडी टिचरी आसा त्यांना 6,000 वयल्यान सरकारान 1,000 रुपया वाडोवन 7,000 रुपया केल्लो आसा. आणि जे हेल्पर आसा त्यांना 3,200 वयल्यान फक्त 500 रुपया केल्ले आसा. म्हणजे 3,700 रुपया हेल्परांक मेळटात आणि टिचरींक 7,000 रुपये पगार मेळटा. आणि सरकारान ह्या पेपरा वयल्यान दिल्ले आसा की आमी ह्या टिचरींक 15,000 रुपये घसघशीत पेमेंट केल्लो आसा. फक्त सरकारान एक दिशाभूल केल्ली आसा. आमकां सांगपाचें आसा सरकारान एक दिशाभूल केल्ली आसा आणि आमी जी दिशाभूल जी सरकारची आसा ही तुमच्या मुखार मांडलेली आसा. हे 15,000 रुपया जे मेळटात ज्यांका फक्त 20 वर्सां काम केल्यात, जे 25 वर्सां काम केल्यात त्यांकाच ह्या सरकारान 15,000 रुपये दिल्ले आसा. बाकी सगळ्या जी सेविका आसा, जी टिचरी आसात, जे हेल्पर आसा हांच्या सगळ्यांचेर ह्या सरकारान पूर्णपणे अन्याय केल्लो आसा. Before we wind up, here is a recap of the headlines. Unknown goons attacks LPK bar at Nerul, vandalizing the bar premises. Contract regarding construction of National Highway will be sent to the Central Transport Ministry for approval. Sudhin Dhavrikar. And Chief Minister should cancel the license of Horseshoe Casino and initiate CBI inquiry. This is Bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.